WFP chini Bisramgঞ্জ division nai kobokjak chini Rongmala Chandramohan Chaudhary para tui bokrok ani nukhungo nokini jikon sa kaisa goro soba khailaisasen jeng bosor kaisa ngi thangka IPFP division khamani pore chini Bisramgঞ্জ division o jeng kokpanda sablai miya abon bagai jeng chini ani noklawa kaisa kokchang panda nei chini active leader rok busuk tongkho nei jeng naimani chini je nogo asugui tongnai kormi rok bahai tongkho khobor rei naimani motamoti hoikha aboni bagai belai kena hambai kok hingke haisi chini division ni je kormokota rok asugui tongnai rok norok lasinani korei kirinani korei phaiji chin logyo NC Deborma thoi thangmani yagolo phano lako NC Deborma tak phano basai tongkho agi saman tong NC Deborma dol hingke ha phalui janai dol hnei NC Deborma thoi thangmani yago pholo jeng tabo hano sanai tong sawa ha phalui chaba ma sanai jeng CBM na amalo bahaya hano nosto khaija borka ha nosto ngai ADC bisingo kem kotoma tangoi TSR kem kotoma tongoi kani ke kani robot bagan se haike obo krinya bera boundary obo krinya haike tibrasan jaga na jak bayon borong nugui tong eta abono nugui NC Deborma abono nugui nya sini ha haike nosto ongka nei chengtini tibra lenma sanble Agartala sohoro kem tongmani kaham koksi asik jaga nai mano haja kem na anga obo hiya kem tongnani bagai a jagano haike tar bera roi nini hector jaga na khanke nini ADC area on tei busuk tongsiba jaga a jaga o nung robot bagan phan kaisai ma khamu colony phan reisai ma khamu je korei borok tibra sarokle thangkamu ble borok hakama jagya abono te dal sato utamo aboke bu sungno mang hamya sanai rok abono tai salia borok hingke bata borongo bahige phaki ruka সরকার ফাইমানি ইয়াগলো 21 সরকার ফাইমানি ইয়াগলো তিব্রা সারনো বাহিকে থকাই উকা আইপিএফটি হিকে মন্ত্রী লোক আইপিএফটি কে সেট নি লোক যেন নিন্দা খলায়ো বনি দুগারনো আসুগুই মাকাবু চাবুক সাবু নুকজা খানাবলে আইপিএফটি যে সেট নি লোক আইপিএফটি যে মন্ত্রী নি লোক তাম সাউকা সারা ত্রিপুরাও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইয়া এই বমতই উন্নয়ন নাই হইনি সরকারা হাপাই থাকলে যতন হাবলাই থাকলে ও সরকারা আসুকলাই তাবো এসি গাড়ি কাউনি গড়িলাই তংলে এই বমতই উন্নয়ন ইয়া বরং বাহিকে প্রকাশ নামকা এডিসি বুট ইয়ানি বাগেছি উন্নয়ন খালাইমেয়াকু বা এই বমতই এডিসি বুট ইয়ানি বাগু উন্নয়ন খালাইমেয়া মাইরিং ফিরি মাংনা সারই দङ নক রই দङ চাকরি মাসা মनै মাनै दङ রই दङलो उन्नयन नों बाहायके एडिसि बुट खालामनानै सेला पान्चायत बुट निनि एपीएल बुसाय टंखा बीपीएल बुसाय टंखा निनि मान्दाय पुलिनपुर 2021 बुट दङै थांखा सिनि सीतो बाबुनि आबो खाली सिनि अनिमेश बाबु आश्रामबारी बरकाबो निनि एनडीसी बो पद दङो विधानसभा एमएलए मन्त्री दङ आबोनो खालायग्रा रिटानो abono khlai legradi boini hinge bahige khlaiya sala donpuro protima bumi region rei romani election khaibai ke 6 mas ni bitere ni boksonogoro sochjodiri thei thaka 6 mas ni bitere by election khaija ninke disi tamung tongai sala noro u borokno ke budogoi tong unnoyon khaimiya ne norok su unnoyon ngai boh pungradi aski dujano dobo khlaila her pore BS council put khlaita tibra sarangno e omaige थगायबाजी खालायदों आबोन बागै नायिया जों मा बासानाय ते कायसे दुख नांगौ आगे आइपिएफ टिसक जे कोनो खांके जों नखरो तिब्रासा बाहायके बुजा तिब्रासा बाहायके दं संना नायनि जों नखलायो प्रतिबाद खायो सिनरो क बजन्ती माला देबरमा थै थांमानि जों कुसुबान खालायलायमिया बिश्वजित देबरमा बनियां बुथार जाक्रला निनि गाड़ी कासुलायका रास्ता रुखु खलायलायका जस्टिस मारलायनि हिका जोंले गाड़ी कासुनान तो दुरेर कक ओ बजन्ती देबरमानि
जों गथमलाय पयन्त मुमबाति सकलाय मालाय लिया किसा थांलाय तेबानो मिडियार तालागै थांलाय तेबानो गुरि लाय तेबानो हाय माखानि पाइसाता आवन बागै जों नांगौ तिब्रा लेन नांगौ आगिबा निना अरुण दास बाय रुंकुमानि मलसमनारो जागा पाइफ्रो बरगो वालाय लाय जेतों सला हा अरुण कुमार मलसम बाय अरुण जागा पाइफ्रो मिनि लाइन तंता ताबो बनि बसा नखो कांके बाबो नन गाव नांलियाता ताक नन बाइक गाव नांनिबा आवन बाक्सा के तंगो थानसा बम तै थानसा तंगै मालियांगै तिब्रा लेन मा सानुसं बांग्लादेश नुंगनाबले 1971 शेख मुजिबुर तामनि साइथांकाबा कलकाता इडेन गार्डेन इन्दिरागान्धी बाय बासन नुब्लेस समाजतंत्र लोकतंत्र गणतंत्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होनो तावतो तंसि ब थैथांमोन यागोल बनि मुक्तिनो सोबायै खजाय गलकसि आसकेते आबो सानान मतन लिया निकाबा नन बावरबा बरमा सुटमास के खे फेले बुइबा सानाय जानो नन खलाइतों यादाबनो निनि खाग्रासरी रांगामाटिओ आमरा की दोष करसे हनै ब्रैमासा साइके बाइक खगमानो दुस्तैनि वालायलायनि टख्रबलाय नखुक सकसाय रिरजाका की दोष करसे नरकसिन तला मा दंनाय जोंबो त्रिपुरा राज्योआव से रकम नङै दंखा आबन बागैनो समय दंसानि मा साननाय मा